Assalamu alaikum watukufu kwenye udunga haruma chaîne libre de Comores haruma mpango wa tunu liberté pour tous haina wikeni sur receve invité politique usukwalonu like mtukufu kwa wengi wanyumjua haruma ze réseaux sociaux nede mwana nyasi Said Mohamed Said Atoumane ukao yo huenda na jimanifesta haruma ze réseaux sociaux rimpara rijeri fanya mpango mahususi sina usukwalonu haizonga rjoni kama mwana baraka journaliste watu yafanye presentation Said Mohamed Atoumane oyimru Henry akatiwa narjinjar mpango baada ya warjo para journalist watu wa afya ya jeri fanyia ye jimla namno mpango wabira haza sayanga taweze samaza hatu ya rektaru ka urifanya harumo mpango watu ni problem technique ka rizi hundo dauni hatu hunu abingenga taweze samaha nyanduka mbaki ulindia mpango hatu ukao rikaulinda rufanye treasure amge kanolo tawakati narjonja tout suite harma mpango watu wazimane journalist watu mwana baraka yarini unese Said Mohamed Said Atoumane oyimrende marhaba mwana baraka on antenne. Oui Said Hamade elimjo kamalanda ukahena mfomont sisi ukadasnani haulaiki invité politique oskwalewino hamwe chaîne libre de Comores rilahiki Said Mohamed Atoumane ikayo ujula hezilambwana zahe harma ze réseaux sociaux ikayo diho ya sensibiliser ya peuple ya Comores. Ye Mohamed Atoumane wayimru Henry way hazalo harma mji wa Moroni na Mitamihuli way mwana wa Said Atoumane Said Ahmed ancien député ancien ministre et opposant wakati wa régime ya Mohamed Abdallah Abderrahman. Said Mohamed Atoumane afanya scolarité yake a Moroni au lycée Said Mohamed Chek banda ya hunde baki yake haja mwensi ya Faransa dio yakaendele misomo ya juu yake hamwe université ya Paris 8 nge diplômé en sciences politiques. Haji engagé wajaute na haruma ze mouvement wakati yaka membre de l'Union des étudiants communistes. Haka wajaute na membre actif de l'Union nationale des étudiants de France, UNEF. Haka membre tena wahe parti Murua de Abbas Mohamed Dahalani. Haka haruma et comité de soutien de famille Saïd Ibrahim wakati wa les élections présidentielles en 2016. Ngeharuma et politique de justice sociale shange wajautena contre le régime ya Azali ngu revendique un état de droit. Haka hujo skwalawenu Said Mohamed Atoumane ya releze namnaje yensi ya Komori joka uroha hamwe e crise politique. Namnaje wajoka udefende ye système fédéral ne autonomie ya hemasiwa ya Comores. Nge haruma yembwana yahe yaloniyo de renouvellement yahe classe politique hamwensi ya Comores. Said ngano mrongozi et bonne chance. Marhaba agar shukri yao journaliste watu mwana baraka ili namna yafanye presentation ya invité d'honneur watu Said Mohamed Said Atoumane ukao made namna ramwambia ngamumjua wao ukao ndukao yo urongoa yo intervenir haku haruma ze réseaux sociaux abongero no masula ho mparo skwale unu jeremishile ze fikra zahe ya ronese pourquoi ya remao ya politique ya hemu wa daula Azali Assoumane abonge kanaula wakati watukufu garjonjia no mushiliza nukaya mtsezite nyandumjo korudunga kwenda na uzise masuala hani mwana baraka ngujorenga nusu selection haruma masuala mjo koyozi sababu ya jeuzise vite donero hatu abnge marhaba gardandi so mpango hatu no mshukuriani na mahaja ustamili udunga mpango hatu. Na assalamu alaikum tukufu Said. Alaikum salam. Handani ngaru shukuri yao wakubali invitation ya chaîne libre de Comores ili rjihadisi sinawe harmo mpango watu no liberté pour tous handani ngarjo hunika ureze salamu harmo nduka odu dunga o nkia katori njar madisa tuna mtukufu. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Mlauliyo ndezento sasa hangu harma wa Komori ontipiani mahala walio nike onda kanganywa nono les familles zahan mugari hafadhi no wade wa pewunu ni mahala ulio mshukurioni ni chaîne libre de Comores wanama na shangwa lovani kao ngamfanyo hazi kao yo muhimu au kaya information ino unomsomo wa hatu uno gari somesea nao na izori shukuria ondo ko hazi mumfanyao yo hazi njema ukaya enti hatu ngyo na besoin ya malezi do reana fikira do hamba mirongo mema ujorify sayansi
shatsi mahama mirongorishi au hamaro reseaux sociaux ya usafihi na udia ikao yo narjokanga sina wanashe watu na wana na udungarjo hukumulwa ne heli ritibali yao nani societe hatu. Kabla nija endele hapo njajodiwaza mjilio wa Komori pia ni alatsa mruha dans sa famille arme famille arma wadi wa peunu amwaportene soutien hangu nane na mjiliano tangani mgare hemu wafu hatu wahafaha wada peunu na mwambamuka sirabaki gasinamu inshallah sinaudiwaza wanrikao evanurizambao ngwatambia haku madhamana siasa wafungwa ritujosha tonga wafungwa shanga aminoka wafungwa hizi la fikira zao zilo kinyume niezi nana maranya ikao wafungwa buret na udiwaza tena wana wakomori waulwao wahafa harmwe zinu azali ritujosha tonga batsoparuka mahakama mwesheloeze famiza hao ngasinda sinao ngojwa rehemu izo na kanzanambe na eshelea mjilio tangani hususan mwanama Saleh Assoumani mwana comptable arme société nasib ikamba baya fariki juzibano njahuna information tujua amabomgoka hende habuliwa hende hadzimba bahe okayo nde kibinadamu na wamba Mungu ya pulidiwa haraka kama wabenzi inshallah. Nano wafungwa bure. Okay. Marhaba ngarushukra mananyasi mtukuf Said Mohamed Said Atoumane. Said Mohamed Said Atoumane wemru engagé à la société civile. Quand on rejoue, c'est quoi le rôle de la société civile à la Comorien, Mwana Said? Ewa beke yotsine malaria shendensi hatu. Société civile yomba un rôle large ani yonge englobeo wanadamu harma les activités zao pia ani rangu association rangu mathalani eze entreprise on lona voilà zana rangu et intellectuel les syndicats donc yo harma nanti yo joue un rôle important harmonies antidémocratique yonde akauhone haukainu contre-pouvoir. Voilà. Lui waza ukaya hate notabilité même je considère qu'il y a des sociétés civiles et les forces religieuses harmonies sont des sociétés civiles également. Waona rôle muhim na garambao e maranya ikao ngwarengao mirongo wejexprimer yon des sociétés civiles et ka cha ngam josbutin ma bien ka y compris les partis politiques zilangas participer au harmé société civile imba hindo large donc même aminukaya vontsiju ngabo société civile ngabo association zinji sana uzifanye zo zalazimu zifanywa monao e problem za huana les problèmes zilio za pédophilie et autres na sasaya ngabo wana wa Komori wa shulihana na zango hizo ngabo association namna zinyo bonsijo ama ngaramini okaharmu hawanzirore ma bonsijo et kangabo société civile ilo forte c'est justement le Benakondendeji. Pourquoi ils sont dans la rue pour défendre les intérêts des peuples qui sont dans les moments difficiles quand on gagne un show makatan à la société civile. Non. Minchen Chavansidjou, chassis série Lohun déjà. D'abord, vous posez une question importante. Sur Lohunu, mais hula mahala hulerangu bordo, inihundu, tsikado nzima. Si fanya msafara helio hata tiwasuli pari sijilivia na wili sindanamiche sija nisaje wanama rekande mouvement de haki shana mjoka wanrwa jo harmeze manifestation Paris Lyon Marseille
wala pia kwatsi haruma forcément haruma parti politique wala maranya wa JCO yonde ila randa de société civile wala ndo jouer rôle ya hao ya he citoyen te uranya bon siju e habari yongi yonyini le mevu ngabo wana wasubuti sisi te saleh van ngabo abdelagwa ikao ngarombambu wapuliliwa awatsokumulwa na wenji na ngabo wahafa ikawa jitoa fidia dans des partis politiques na madhamana wahiwa wowe ushimeza chaque lira kabati conscience ani wandu kardia wasudi amjisubuti nambi haruma maturité politique utsongeza ike rikeja Tunisie waju hafanya revolution rikeja Algérie rikeja Liban yo manaizo amini ukaya et société civile raha keja wasudi namna ukaijuero li hao amfikir kangyo de mevu haku sham jwe manaizo daboko mi uzamba na di haruma interventions zangu kadja wasudi haruma uranya wakweli yani kizunge citoyenneté namna je tafsir namna dukaya haruma amjuhunika exemple haruma zantizino emanaleo renda ulapitali rangaliwa walo sécurité sociale mano wana hatu ekamru katsina maya we mana harma école privée ya mbeha harma l'école publique ya jusoma na sasa izo emana dabo kongabo wanro wanampwana rangu hale y compris les droits zénosidio les droits za travailleurs et fait kamro hazi yo joni kwa congé havumwa zinu bwana za wana maha ani urania da was ukahindi ukeze haki za mraia haukaharma na société harma dans un état de droit et charia en tout cas raia yena droit ya lazimu zikezahe yani kiwa nana devoir eze droit zahe hamanda huno kemana hao kujua wenda dapita ngo hangaliwa mwana ho jo somali kole manahindri parce que c'est l'école bekenga ngasi gérer wao ni administration locale ya commune ou autre ou région surtout changardivao des taxes ngardivao des impôts ma PCL ya himarania wa ya tria ili ma eliwa wafanye za lazimu kwa tufanya uso monziani ani wao ndo wajua ukae haki hatu tsaino et devoir ya tutsaino sisi amjusubuti nambe kaya harmansi hatu wakomori ngwaliva patente walona maluka mathalani ngabo taxe za consommation quand de kutoamba hindu na sasa ngwaliva impôt ya balé de gare ngilivo taxe ambo erabi ula diwani ngilivo taxe izopia harmwe ze marché zila ze meringo arengo fedha yala de mapesa himaranya ikao amjusubuti nambe kaya imahala waswidi bat nambe kwati uranya imaranya kwa jawaswidi harma daraja habise kwa tuzita akwa tuzelewa shamfikiruka kwa tuzita tena daraja ukaya leo fedha waitia harma dawla iwafai maudu almuradi iwa permettre hondeze droza hao kwa tinizo ani ekizungu miuzandi harma hizo ngonanzi hao Facebook harma hizo intervention kamfanyo video miweleza ukaya wakomori leo nswamini kanga buranya ngabo hindu chambo sujet ani sujet ndo wakati hunu ancien régime waka monarchie faransa ikamfame hakana droit de mort et de vie harma manadam ngarela nao ani raia ngo jujo tsanga shakutina droit chaque citoyen harma dawla citoyen de heliyo citoyen non seulement yo tsanga harma dawla yordi hatundu hatsa ya juwe emali yanu ngarminda namnaji mjohuni ka exemple mimi na mkomori tizalwa moroni rangu nandi suka mnashioni kangabo mafali des associations za moroni miparwa jawenji wana moroni jawenji wana komori harumemi jihatu pia
au mitsami huli separari tsanga mitsango ila zilarifanyao vonsijuzi la ikaubidi ike harmweze meri bandangar sadia ze lokaliti zatu vao wana wakomori wanshio harmweze meri washurani hene neri adinjao harmweze meri zao Moroni la capitale leo ang pia jokan ge capitale poubelle leo or ngabanjao des centaines de millions harmwe meri ya Moroni tanjabuka il y a 3 ou 4 ans waja notable ni mjua ondo Moroni hajahunu abo e association badiana ni kaiti riparo a quelques parivano wana Moroni badiana ni kanga bon notable tsoy de mzee hatu midahalani mjemu mnikema pesa ndi afanywa umra wa badiana ni mtu hatsanga mais contribuer à hauteur de 60 €. Mais c'était toujours comme ça, Madame Saïd. Ça a toujours été comme ça. Jamais mi amhambioka. Ils aussi si wandwa fanyao. Ikao ngaritsangao mathalani. Nano walo wonsijungu ngwatsangao. Namna jeka ngardakio inuma hamengo ritsodomba kaya diaspora namtowe namtsange sha walo wanshabon tiju kabati utsaho kaya ebane mere fedha hatungu ifanyo banu meri banu zinkardia lufanya ehono rienshio haum desebushina haum hala hasaya emrojo do jetsangazio ambata nzia wangasimanga huninu maha no association ke do tsangaza wandu ambakana namjimfanye pare mtemira na monokayo hatumisa mihuli 200 millions zitsangwa za kanda za lekeze pare 200 millions. Moi ça kwanza on soka il y a un manque de volontaires moi iranien ou yo si manque ya volonté maranya komori ngwademao kwa siwao shazine manatse na zidio ngabo ndongo mbili nziaminio ngabo efete ukaya daida na hambe société civile que toujours roli hao vio faible halafu amjisubitina mbewenji wa demisione halafu ngabo ya assistana ya hatu si diaspora ino haku ngetiao ulemevu ngekreo assistana na mnekao demo diaspora wa cédé au walo sur place walo comment tabiao parce que kiana créer diaspora d'un côté Madame Saïd et ka wa dombo kayangarlindi yao serikali wafanya ke serikali kwa tufanyabo kanojo ranti ze famille zatu zi antwali naam yote namna ya ufikirianti hakika diaspora njamba kwa fanyona hii sonti pia tizambe bana heki ya sahatu maharian shohunu pia abo mkanabaraka ngojonda hundo kaya harumeze rezo sosio si diaspora si bla piziwa utona inga mrungwa za bari hindi hani hawala wakwezao ani kadongavira na diaspora la piziwa mwa hedela haidea ministre msaidie haidea ministre Amin Swefu haidea muzishezi shonko wanadamu gardi demandeo wangaba komori wa shade koto reconnaître ces efforts za diaspora mano wakati kangro shilia wa hambuka ya batine diaspora yenti nongozi njizi jukazi frene yoketi na sense kaude diaspora urjamba izondabo abonga na zitsaha shayot ndizo yo jeluko amjohambia kaya entsiatu eka miuzambanadi ekanga poma watwania wakwedi harmantsi hatu ngwao sham aminuka atukawa uri waishia ngo washashi sha ikanga poma watwania wakwedi da huwa tende de diaspora emana hindi ntsi hatu ile iwasu ngabo nongortozelewa kaden kote ngaru wa saluer yo ila effort kangwa ifanya au kama atwania den kote ngaru wa critiquer ho sedia enti e mane serikali bao kwa tufanya zila effort ho liho ya diaspora ngwa sedia nam amwelezo etabu leo ilo harmanti ya maskini hamade hatu hindi mkomori leo shababi mkomori ngulindo hindi famia mkomori ikao ngwa harmatabu maishanga madziro justement de la solidarité et shawahimisa de famille hawilo bonze faransa
engwa linda hindi eke mana hende habale diplome yahe hawaswidi banda wafanya sacrifice engwa linda hindi ani e fierté dignité ya mwanadamu ukamiliha rongo hindi hazi izo ndi zatandi yudi manana bakaya miuzamba il faut revoir, il faut repenser rifikiri namna indwa jina ya usijensi hatu namna ya susciter maranya wakirenge en charge wakima responsable ngunelewa kabati kweli mri ya jwanza yaone tabu surtout harmenti yahe akikatambia au yakuza shatsamba ukaya inuma hamengo eze tabu ngazenje zao ani harmet dunia yanguha ezenti zanguha kaja paranguha association bisem komorinde ufikiri zoda ne ntwami nkangu zifikiri yanu inutsi zinu unu wadi ka ukartu ubonesa diaspora hadala mnas paradra haja kasambabi titi sha mahamengo ula wadingu abonga nzorta namna ya kutoa samba ukaya namna ya kutoa ufikiri maudu wana wa Komori maudu wahunde hazi wafanye justement le swala ilo mwana Said justement ruono serikali wa licencié o wana wa kama fonctionnaire hotsaha et c'est le raisonnement hao hotsaha washinde wadwe libe ma fonctionnaire normal haina mwezi ija c'est pas le cas, il y a toujours des arriérés. Pourquoi et société vous société civile moi tu suis tenu endroit au quand au chômage ataba nam vanu harmazango hizo miam jamba fikranzi madokaya malgré ils ont à reprocher wanadamu hao ma compatriotes watu si chia discoria bisbala wala ministre du budget hao le directeur Jonaidi que je connais ngoye des okaya il a réforme il y a administration on doit sentir na Ethiopia donc Ethiopia ikawalazimike harma situation hamanda hiyo afanya kutoa onruke wa prepare namne kwa Komori wake wa hunde wao wake compensation wasijotambi hamaudu harme maisha hao sha ikaudu angalia izo kweli yonziro harma fonction publique ka wishokaringa bondo tsona diplôme nje jao yo nabonga bo lonizo walo bonze wa shomewo wakanizo wali licencié parce que ngabo wakanaze diplôme wa karmaze idara wa licencié en réseau kaya kwa jako kwa jako soutenir politique et moi daula inde manari rendo biore wana daula haki karma daula haki mrukato lo hazini bahari harma za serikali bahari mrukato soutenir no ani de umro haza serikali kabo sharia shahanti shidio harma fonction publique shabale ma fonctionnaire kuna tujoto lo diao ngamjoka yonde débat ya jiri nyumeni na ambassadeur en Lucie Diabès yanzishi ya SG secrétaire général Idarus ikao hakawambia kangujuka contrôle c'est le fonctionnement en droit haziliwa izofanya harme fonction publique kama doka izidara doka ya iyo tiroli ya hao hunu ngabo sharia kuna ujofanya hedi no wanzao mais ça quand ma fonction publique ngabo sharia cheyo tilo ko fanya wa wote yo zo wandwa bira pia wote fanya la même chose yonde jonlongo hamba inuma hana maharmonti hatu wandwa kaya ndwa justifier corruption ani wid ne dhulma ukahari rangura renga uhuru wakadhulma ani yazia ya hima mercenaire wakati Ahmed Abdallah ngona mrehemu waka corruption abongeza hajazi lazima isidali corruption ila ido henda discourrier hataba hange ambao na wandrika wasomo haringa na diplôme. Madame Saïd Mohamed Saïd Atoumane, est-ce que vous mesurez et pauvreté namne lor mata comment ça augmente et namna wa Komori wa tabia surtout imakatiano arma wakati dira manda Madame Saïd lazima et pauvreté ya injeze
ikaya avant ngenjeza we situation sanitaire ya covid-19 sha ngenjeza tsena boyakaya idabula wandwa tendency kwa tufanyeza lazimu ani ngo harmo jimilikisha sha kutsangalia ezawabe habo kawa romano wa komori wajiwangalie wa mahansha wa komori ya jamediore shatu jimilikisha ani wa komori na duo washinde warenfia mwanama Said wamruka ufanya des études en sciences politiques namna je ngwelezo namna je pourquoi yanti hatu ça reste toujours pauvreté quartier ama des intilojina za développer hapa tuna pétrole mwanama Said ngwelezo namna je kao pourquoi on est toujours resté au dernier étage. Un facteur c'est le fait qu'un théâtre que tu dis développer non mahanama ani c'est où dit développer en tout cas ganzo que ganzo il réunissait certaines conditions ani ganzo déjà pas que une certaine stabilité politique et quand il y a harma migubani ou pas coup d'état na iso yotinjema ganzo ike ngabo volonté politique ani wala mavamana watende wensi onzo rume ngone hamu ngone sefikira tena wajabala shako jawaswili jawa batsemi hono kasi tukajar kensi banu dori ha mishahara shangwa una projet na volonté yo dadi de maisha di harmensi ili ensi hao poingao nganzo conditions zike reuni nda one kaleo wana wengi wa diaspora ikawa somo harma ngone diplôme pia nswamba wabira université chez talent kisopia hazami hono etc watsawa wafai si kaungizo nye tajiri noke kwa tsubonsi juhao shana no wajeni investisseur étranger ujuda une kakabati investisseur étranger ujobonsi ju zin pia manahinde ujaharmansi nganzo wake warenise certaines conditions eka harma dunia leo ikao ngarumiao les éthiques et technologies de l'information de la communication eka ndongo yavo kartina énergie leo entreprise ndio kufanya hazije kabati mwenje eka harmat kabati surtout harma entreprise hau grand groupe dia harmat une sécurité juridique c'est justement ndio pas kolole mais c'est justement harma 20 ans kana intika stable ri hey nous tournanti il y a toujours problème d'électricité toujours problème de d'hôpital toujours on explique namna malgré il a stabilité ka arma mahishireni rayenshi arma tonat vanu inu stabilité lo fragile parce que stabilité yo quand que est solide dans la durée vous malgré exigerio on n'avance pas pour quelle raison par des mauvaises politiques encore une fois mimi leo kweli amremo hakwezi yazali shatsi mitila uzambaka henyezi langwe tournantandisa reahe ya 2002 waja rais Sambi waja ikidilu dahi ngamjoda hundeka heni mzima abo ngeneze scandale zahe namnaje ngena nagambe wa mzingiza wakauruma daonaye donc eka deki ngabo wafanywa quelques réalisations shao enclenché ushinda wandu wake développement nganzo wake volonté politique nganzo wake non seulement projet za kweli za development shabake namna ukabake volonté akweli yokaya on doit lutter haku ne corruption parce que les entités africaines ne manazangamia hindi ujoda onensi ama Gabon avec moins de 10 millions d'habitants maha et maintenant c'est pétrole na gaz na richesse et du développement des corruptions ino des corruptions et quelles sont vos propositions madame Said ces propositions za usedi ya utangaru ma yensi lensi atu iroharma pauvreté ndi madame mimi amfikiri kaza tende mitila uzamba harmanti hatu wade wa handani e cancer handani harmanti hatu de mahakama de justice
tizamba vanu mandukaya et kakartina une sécurité juridique des garanties juridiques kabatsi investisseurs ou de la bonze yanje nano wana wa diaspora kabatsi jotsengele yabo ndio kufanya namna jema na Saidi ye sécurité juridique ye garantie juridique ndio kupangia namna yo jaha volonté politique c'est-à-dire que ekaleo vanu harmoniser charia harmoniser constitution vanu ka hata France nous valons démocratie ça c'est le copé charia zine vanu le premier magistrat harmoniser surtout harmoniser république c'est ça tout la copé charia France le premier magistrat c'est le président de la République c'est lui donc Léo au cas que garantie armée sécurité juridique ganzo ya fanye namna ikao mahakama mathalani et conseil supérieur et magistrature komori warengwa sanctions za kweli ya ukanamna je heni juge ujojaha trilwa miruhuro mavoshoni ya dhuluma katufani hazahe wa ukaja lazima baki yao natolwa armée et dunia pia gasina wa komori ngwa somao il y a des juristes partout donc mimi mfikiru kaya ngawe pour mwanama Saidi ukayama udu harmansi hatu procureur de la République ifano ya voté wa ne peuple hotahari risepare ye mahakama ne nambiti salam hau na ngawe contre Soleil yo jwa mkinishi sha ngamze ke mgunanze ke abonga bo maranya ba ngo hashiri unaelewa sha mimi am croyait tena haku harmweze sanction ani di sharia wisho shahe mahakama ukaya yonde ni nandongo vanu hata hunu tinde mahakama bahi sha hunu va ya conseil de ordre hema médecin na izopia uka médecin fanya faute yo sanctionné moi yo shtakiwa donc ani kabati bahindo ya tsuhansi sharia donc am hambukaya mahakama mtidwaze kabala mamata rais Sambi aparambe kaya ujo behawajeni wakataka uvotewa waje kama mahakimu kwa tufanya zao waje wa remplacer pour te dire que ani wandungwa jua ukaya amali hina zamba uwade nguo yavo parce que kabati mahakama aboye lazima yazidi kufanya hizo wanzao serikali ujofanya hizo wanzao rais ujofanya hizo wanzao yonde la hadisi shangardio kusoni ya kurukuru ngamwelewa mwalimu Saidi mais mahakama ngo propose Henry fan par exemple et mahakama pour garantir et sécurité ngo présent ngo hujo souhaiter première chose par exemple wa mettre en place Henry arumanga uchoduka dhamana mfano divanu njambe ntsiatu ketina sharia e sharia ngisho na tsenangi yona band ya majuriste wa somando na mama avoka wema mimi ti khitlafiana armasiasa na mruhama imwangu fami Said Ibrahim sham aminu comme soutenu armaze voté déjà 2016 soutenu 2016 sham aminu kaya fami Said Ibrahim ça a été un bon ministre de la justice Beke ngamwishio kaya luwazi ndia kahanzazi te wanwazi ani wazi renditis donc aminu kan singiona aminu ka harmun tsatu ngabo arsenal juridique ani zanongozi hantsiwa ngolewa c'est un problème ka soit appliqué wande manana ka e problème hantsi hatu de mavamana ngabo mankeo ila volonté politique yakaya sharia maudu si appliqué wa helisha lazimu tout simplement mahakama hantsuka harma état de droit wa que séparation des pouvoirs donc mahakama ngajuju handeliaje ka rais ngotsopara ha menace ha président soit menacé et mahakama hata juge ha menacé wa am le cas décision rengena mnakadha kana jo handelia kana jo kana mahakama ya jorify
pour dire car tous des grandes choses harmo pandewa mjo tivumwara isambi chakatsaichi eni afungwa bura mbomgu ya tolwa kanga les constitutions za Comores da hata inwazali ifanya juze constitution ya kama nchi ya mini hani wangu juu ilake javote wana Comores bahe iprecise heni wakati ukaya izembio yonde sharia constitution hedi anziha kangaranzao heni ranya mkomori ngena droit ya saisisse mahakama ngena droit ya kena ya hunde defense kena avoka ngena droit kadhulumio ya ani hakiza pia shatena irudi precise ukaya mahakama ya hukumu harma wakati kao ulo raisonnable on chambre hat sonda gamatiwa hat ils ont des 100 000 euros ils ont antiwa noir sur blanc harme constitution noir sur blanc aminuka emana ra isambi ya hondo nezinu ndapo kwa azalazi décider ya utsinde mahakama amjujozi démontrer namna zinji ya utsinde mahakama et détention provisoire yongiona ngi encadré wao yo sitine raitunga yo shinshari ansha wazungu shilu harme dunia 4 mois renouvelable halafu sharia wajwamba ukaya mriafanya crime économique ani warangamali ya dawla wa détourner ani détention provisoire ngi illimité problème hata docteur Sanjani qui est un juriste azele zanmeni ambasha sharia shila shija kabla sambi zila ka reprochewa zijanclashe nabo harma yo principe constitutionnel harma dunia pia ani loi notamment droit pénal na loi leo hande manaja mwenda fungwa hamba ufungwa 1 an au bout d'un an waja sharia shafunga shakabala chufungu 1 an ngi harma code pénal ijeba didiwa article la yabo kabanu pour les mêmes faits chez tendo shila wisho ngufungwa Mahamidi shaule sa ya lupirizo afanya mezi mirandero kana ujambo kaya na dabanu ngwendo afungwa mwaha bwanu sutena iyo principe kao e sharia harme dunia ne c'est droit de l'homme na isopia charte des Nations Unies iyo principe constitutionnel la nekizungu harme sharia hamba la non rétroactivité de la loi yomna shioni wa première année à droit somisiwayo et matière hamba en introduction de la droit l'application de la loi dans le temps donc do applique sharia harmo wakati donc sambi kana ujo hukumulwa harmo sharia shaka uja après nyumeni shideshima doka banu abaha kutujo baki banu yo dhulmanku yo kijahia ani banu yo kitia harma sharia tafsiri nga harma ngorejwanye nusu ya bando ambao ila règlement de compte harma yo datation ya he ancien président Mohamed Sambi hawo yo règlement de compte na tsina yo tsinusu banu ngamjo les anonzima sharia mrongo shijwa au katsu shijwa shikamruha unubahati mbabiti si shisomo beke si juriste chatifanya mahawa kamili wa droit harmo cursus ya hangunge skanda na dungen suma science politique donc amjo tifanya introduction à droit ti somesi wa première année application de la loi dans le temps nsona juriste ou de kodiana be contraire ils ont osé le clair ba diwanu ma juriste au urijwao au ma juge wenda wa ani watsuwae zila robuava yao wavangozi ndo jina olewa miruhura hautsaha wajifejishe sha mria soma droit mrustehe sharia ngar aminuka esanonde hedino ka woi sambi no règlement de compte ngudulmewa ngwa hivenza hudiwaza ukaya amin chef kaone mwangu je le connais a interrogé wani France 24 harmo question he manasambi afungwa auzisiwa hamba ukaya namnidinde hambie journaliste namshaka maudu hamba les épreuves izo France 24 wazanda kaja paru la nzima ya janio yakafanywa enquête senge habali ya tena hajabe semjo metakozuka ya ngabo mélange entre serikali na mahakama shende yandakange nizo yende yandakange nizo singar aminio kama najam kanafungwa inu ça fait 1000 jours hiyo da dictature
di wakati wa Bokassa na Mobutu yo tamrutso jo population hitso dai zisabo di dictature ndei dictature ani wani yo hino ba état policier yo décider yo hino usiku c'est-à-dire que leo kujate masque mrumshengo mangoni hahe mrumenge bala tushem mshatwambe mrumshahe arika jata masque yo sharia uhimi obobik si on est vidéo raya kabrongo uhimi obobik il m'a dit choisir onda heugari ni pashi tirende akartsar zijue kabati manda kabati aji hundaho ni ngonda police itsa wa msisi club des amis ani eta vanunga wana ngatyo kujo pandewo wenu shambo eta de droit yo gaste yo eta ikao heni acte irumilwao heni decision ringumlao ne serikali heni loi yivoteo heni decision heni acte législatif ya e parlement nani mahakama yontipia ani ngwaste hiyo ndio shamba de droit positif les droits positifs ils ont des règles de droit zabadi anti harma hena dabula et comme tous tehizo abo kamti harma état de droit yo da inu nifu bo inu état policier nde ya colonel Azalia Soumani et moi na Said Mohamed Said Atoumane ngo expliquer je silence ho wandu wazingiza Zambia alors mambo il donne confiance à la justice hauza barindini watoreaje seka ekaize namna nelewa yabo onokenura unudhulumi fudo dofanyishi hao wanzo wafanye ngamuziso mwana mtukufu Said amjo banongo ndesi muno ensi Zambia que si Zambia echi ensinga arma dictature donc mgwai venza kaizo kweli Zambi ikabla zimuhila hailo popularité yahe ike kweli e population juha yonoka wendera ise wa hatungura ndwandi shamtsi sidiwa zikangabo wandu harume parti ya juwa wa dai wa mbazinji ama Barwan et d'autres ujokate siège hauke bela wafungwa donc wonsiju ngabo rapport de force shay maranya karjawana wasihaho kwa karjawana wasonziani jeke wa runilo dictature amade na mwamba ho ai dibaza kaya kadonga dibaza kanga bandu wasonziani wa mouvement de blahak wasimoroni kado handani ya bise 2 ans ndini wabihwa twa magarini dibaza kale osapkia Ahmed imana ngepirizo ngwajujala la wayabo wo enseignante wo mrikao harmanti na mavamana ikao waluna hamu na murwa nhanzensi hao fundeka fungwa walazima fayo wana ungu someso yonde maudu ya hekomori shangu jwemana yafungwa afungwa mana hajuha hamba katujivwane sijirio jawanga donc ngambunu haradoro mishihawa rumaye kadja wasudi haruma maturité ya ukaya ngarombao mimi amjambalongo nzima ngam aminuka kabatsinsi ondoko jua kaya ngabajuka ujiri soulèvement yukabati mkozi jua à l'avance ngunelewa yohama des volcans les volcans kana hula wakati joka fuha labda ngabo ma scientifique jo shinda wa mesure je kai dola sha dai peuple yonde heli aminuka rahari jaziona hedi zango hedi zilio rakarjo wasuli harma maturité politique ka shangarombao kazi jiri sikartu jwa sanda hivi shangarombao kanga jiri okangar aminyoka ya wanadamu wa songeha ezeroho watambi hao walemewa ni situation ino ngar aminio wanrwanda ka e peuple ya Komori irengwa en otage ngar aminio ka ngyo en otage ndaboko shango ngarone contraire parce que kwa tu manifeste kwa tu ne saulo tukivwa walono mwana Said sina ujomba kaya na rambe za kwelu kara hakabati un mouvement d'ampleur mouvement ya uchungezai irindinzise serikali izoko la mzamini sha utidiwa zoka mijiminga vanwazali ngutambiho
ngufikiri kadoku umeotsamba kana swali jumwa bahanu heni mahala hende wae hazamba nzwani hambo nzwani ko hatuntswanziwa na mam aminka hata wanzwani kwa tsumanza ntsona hedi wanzwani wa jomanza yarenga mwana mzwani ikao mara iswaidi wavotewa rango e processus ya demokratisation ya Komori rango Ahmed Abdallah Fariki waja Jauhari na hizo pia ni ma president bahi waidi bahi ndo wavotewa raonaka kabajaka hata contestation wala madversaire wakubali wando pia wakubali kwa ndo wavotewa wando waidi wo almarhum Hamid Tak Abdul Karim na Mohamed Abdallah Sambi donc gar aminika raisi hama duo mwana mzwani ikawa wangazi jawa kama mwanza hakutsena ngam amini kwa nzwani ngam amini okangwa jivi wao ne zihundrao emana hao ne zihundrao emana hao gouverneur Salami ntswamini mtsidi wazi vanu ze votes za 2016 zilaskana mgubanyo miska harmo soutien campagne ya famille Said Ibrahim zikana mgubanyo mtsidi wazi ukaya waje mouvement na riwazi halafu amini angam na maishelendo kaya azalika je kawahanda wabili imana ya waswindi wasambi ni parti jua na ila decision ikao e candidat wahe parti jua famille Said Ibrahim na ne makuliste wahe ama ancien ministre Mohamed Dossar wakubali ukaya emrori mtandizao azali kaje paro votewa kaje paro asiliban amwendo haruma msindio abo ni wene seno nzima wandu wa vote azali rais ikaudo wangali calcul haruma ndujana mungu mitsana na wanane kwa javoti azali watsungu wa Mamadou Mwinyi ani azali akarma election présidentielle il y a 2 tours hama Faransa kujajo jokara isi kakutsina 50 ani wahunda ila majorité ya lazimu 50 virgule de poussière nga hamba ushindi adversaire wao est-ce que c'est pas un peu facile yo rumia y argument yo mwana Said hotsahaindi parce que malgré tout a voté en 2016 a voté wa chamwe les onzima a voté wa chaka tsina ino ramba de légitimité raiso kana légitimité nganduke hatendeziwa no wenji sambi amwelewa kauka ekangani mwararu c'est un peu compliqué utsidi wase sambi waka wararu na sambi a dépassé hule de ça kana 55 et kaka kana 58% bisi en tout cas a dépassé hule wonde ambao hakana légitimité ano wa Komori honji wa hawa mtendeza woi washashi sindo wengi tambandi washashi wa Komori wa mtendeza alafu urumwahe sana ngwafanya handa ninga mzinju wao dujari ya daki ya tiparolawa do menye za kor za fumboni do rwari ya sharia za kor de fumboni mwana Saidi wandu wenji ngwazi y compris wandu wa opposition ngwazi meto anko za kor de fumboni c'est-à-dire on soka ya zitaumaskini armanti ngatingo profite sha klaza za famille shami bihona mi irahaw jaraje yabo mwana Saidi tuanze ureponde o wandu wa shangria mwa daula wambao kaya en 2019 mwa daula ha voté batina suite ya ancien président Ahmed Abdallah Sambi jojibu wandu hamanda wambi parce que ngone sokaya en 2016 imane mwa daula ya voté wa da ba honde suite ya ancien président Sambi ngone soka en 2019 mwa daula ha voté batina suite ya ancien président Sambi wandu jojibu wambi surtout wandu wa RDD sokao uzambana nam ngo aminuka bafanywa vote 2019 abafanywa hembu shamba wa zamba de Gwanzima des votikao o la journaliste pro Azadi hedi wanrwanda non ya kabala ya ka filme watso hata bulletin ya waziwa ngo liwazo kaya leo garjuwa wanrwengi mwambeka Dr. Jazabulawa hazingara secrezingi ngamona haruma ye tezi ngawe haruma ye position yoka bien sûr que Dr. Jazang yo fort probable kaulawa d'ailleurs mparozi onandahu inu yezamba ka soi-disant ringe trauti so nsiju
mziono dawi ke dhamana hamadola islamu akaula ti usilamu ike harengwa foto wazi mfu litilo harmo étoile harmo internet quel intérêt ya jolwaya et par qui wa jomu parce que Jaza il a fait ce qu'on appelle le sale boulot afanya hazi kao wasaya ajisakrifie namnaje et voilà zamhonda tazinu Jaza nano wakayabo neseni wakubali wa miukumbi m'adversaire wazali wabuheze voti ils sont des akweli donc ngambisha ukajaza kanzave wa Sénégal a demande ka famille hengyo yo c'est un nommé ambassadeur yo ndini araziziwa yundizorishia sha amabukaya kana jambe kaya et le 24 mars pa viri vote et kaba viri vote uono et tsojoka azalimana vote wa juzi 2016 wandwa kubali le 24 mars et classe politique qui a comme pia wa mhara hindi et ma opposant wahi warengwa wala ma candidat wafungwa ni haraya wajuha kanza manifeste waulwa wadaniha Mahmoud Wadani havunzo mhono untipia imana hindi dabuka wangar aminyo kakabajabira vote kabajabira vote le 24 mars ila ni gwanzima jehedi ko tsamba ukaya isharian shakaujane constitution humaine ani enzia ya bungwa ila tsinzia halal ngam aminuka kabajavote wa sharia 2018 d'ailleurs il a demandé ma candidat wala wenji wahenda wenji dans l'opposition wenda mbakaya ngarenda harmeze votizinu rarejeze ordre constitutionnel ukazali haifutu et ordre constitutionnel il a même disons que zamba harmeze interventions en ukaya azali afanya ndushambo coup d'état électoral coup d'état institutionnel zintsihanda 2000 d'abord 99 afanya parce que yeye mwaidawla ne wandu wa hemovance ngwa mkalifieni de mauvais perdant arma le swala ilo la mauvais perdant mrushindo haruma vote za halal chambre kamda hibwa vote domba mauvais perdant d'autant plus que mziono shabe sezin des swala za wa kumor ne duanza ha mmono ka hendo bwa jao himilele trengwe hando kaba nweni mrakanza hibe shamindo Mwenyezi Mungu ani kusudia ni hibeze vote wa mrongo amhambe kamrongo hamanduo hata mubutu tsisilamu mubutu seseko au bokasa kajajo paro henda himile trengwe yambe hafanya vote yambe kaya arazi hibi mruka paro kubali ma dictateur kaja paro kubali ka hibi vote shawo izenda tazimshindi harmo ehanywa hahe ambe kaya kwedi tifwa kuwa et pourquoi mwana Saidi et pourquoi mwahenda haruma ze vote mwatufanya mwatu karuma ligne par exemple ya wadani ukao wo rangu de le début hamba mintino participer parce que quand tu reconnais ces et référendum les assises quand fanywa pourquoi mwatujali ni haruma ye ligne yo donc il demande d'un côté est-ce que quelle raison vous êtes des mauvais perdants parce que participer alors que mremeze assises ne référendum mwana Saidi mtukufu. Nam mimi uparticipe avant nzovumbwe za juzi 2019 non ko opposition a participé à armaze vote et moi unji hao oui na mhambio kaya ila kwa jaka na shwa emana hindi amjueleza enfin wakana shwa wadani kajenda c'est vrai sha izo akadumania hindi wakaufikiru kaya wajushinda wende zevotizi vire namna ya bloki azali hanzia za halali wamshinde na aminuke kandida wa juha hashindi azali c'est le premier parti du pays ngam aminuke position ndio kankonyo nzima hajo azali kaja kana bahati obira donc la dimana yafanye egwanzima sha eshawa imana watsengelia bala haku imana hindi wanoka azali ndezino hamba fanya coup d'état électoral et institutionnel et masi wangendo ya tsambadi hayata harmu hatwari okay turi kaula zimire wanzuani wakanda bala hindi okenda bala ndi wavukishensi ne amani hensi ne dhahabu diamanya hatu
rangu hale wamoja yonde dhahabu yatu ni diama hatu sikarja kabjua kama boga shodari ni hula sha ngabo chanteur mhu ambali ya fandi ujuliano eza jimbamba komoro yamba kai dhahabu yatu dain do manja do unanya yonde dhahabu yatu yonde diama yatu wanu lazima madhamana wakaenda bala ili rirejeze ordre constitutionnel ani sharia asala jashunda bala shistehilwa yakaulazimu ya waswili 2021 buli mzwani yende ilande mana wahenda shamjo hambiano konzima point important vanuvu mbwa 2019 shabaka 2016 armwe zona hambia amjo hambiano konzima e problem ya classe politique ya hatu ikao une classe politique manque de maturité kwa japaro zero zoji repete kaduzinji amjohambia sisi harmwe candidature ya fahami ya 2016 si wahanju merijua kama johibiwa lijua kaya kwa jafanya grand chose en tout cas rekandae reka de parti jua en tout cas surtout les candidats rimambia pour comment tu anticiper na watu damba ça va aller non vanu kaurongwa kuna tsoishili kuna tsoka ushiliwa tsambe kaya enu de mana ko juzi bese wafanyando sha faida hindi amru rambio rendi harma voti unyamize yohama wanzo ushindane na mru mwende mbio sha kutswangale piste ujoremana na upando auremane hanu kuale uwe kakutswangale hoto mdu nano la adversaire wangu jumshinda mkana rezo mwende harmaze voti za 2019 mwana ma Said nam mkana rezo mwende harmaze ze voti za 2019 malgré namna mwako metanko zi assise ne referendum mfanya ndobo ma participer harmaze voti mahenda minti har majanibu ya siasa minti har majanibu ya siasa minja kau soutenir candidat 2019 cha car ma position qu'effectivement il a zimu. Pourquoi tu soutenais Maître Fahmy en 2019 madame Said alors qu'on me défendait me soutenait en 2016 il y a beaucoup une chose regrette Amdionika raison simple il est plus le même homme en 2016 qu'en 2019 Maître Fahmy 2019 Fahmy a une position ka huiona abo ya henda ya jawaswili leo hajamba ka ngwambuka yazali ne ke abonde harmonize election sharia shila de shawadali ya shanrabo chatuvotewa donc ngwambuka ya wananya makandida ka mrat sambe kaya maudu ne de harma election mrat sa retournante 2021 yokana uja humkinishi ya puisque rende harmonize vote donc amfikir kaya abo Fahmy katina convictions amru opposant qui dit lazima rongo helilo na wimro juriste amjohambia nongo harmwe le journal Le Monde Afrique on est sur karangu maha 2000 jaleo 13 chefs d'état africains wabadi de charia notre dako pouvoir il y a journal Le Monde Fahmy oui par même avocat wambauka de mavoka wa imontijo asomea hunu droit da hamjo hambekaya kabati professeur wa droit constitutionnel jo paro husome sa hamjo kaya sharia mrujo shibadili hajifaidisha kabati mrujo hambia Fahmy haishia ukaya zalamba ka kurukuru kurutsi kuru izonda abo mjomambiani ya Afrique francophone pia sharia shawa shikalke shikaukopewa ne za sankoloni wakopea wando wakawambia namfanya namna kadha dahi sisi hunu kwendo chambao conseil constitutionnel yon des cours constitutionnels ya après conseil constitutionnel faranta et conseil d'état yon des cours suprêmes yakaya hedi sharia shakaya dahi et cours constitutionnel et conseil constitutionnel ani wao hazahao wao ils sont juges en matière électorale. On doit valider des élections. Ou au juge, ou à contentieux électoral, car on doit contester les élections adversaires. Ou on doit contrôler
et des lois, contrôle de la constitutionnalité des lois, car ni charia chivoté wao, ni assemblée, ni parlement, chistei et constitution. Il y a des manas. Et conseil d'État, il y a différents. Il y a des cours suprêmes, rakanio. Et conseil d'État, wao et hazahao, ou juger. Et ces actes administratifs. Il y a des juridictions suprêmes, leo wewe ranya. Huja, hushitake serikali kan wadhulumiwa. Mtsamba fonctionnaire ya licencié wa bure, hawia tolo. Hashitake, ujo ndo juge armé et tribunal administratif. Et kazi sabo ujo henda ya heji mabo. Ende harma et cour d'appel administratif. Da heka la warme cour d'appel administratif. Kaja honda raison ujo shitake au cour suprême hunu Faransa, yo conseil d'État. Ani iso deux domaines différents. Hune comme vous sommes siwa et droit, introduction au droit. Dahi harme droit. Première année, nous sommes sur un tachino. Chambao, le domaine de la loi et le domaine du règlement. Ils en ont mis des tafauti. Azali kajasoma droit. Azali wimro dictateur. Dictateur, au le kuhamba mironga mandio, mramba kuru. Shimanamba helio, d'abord zali, harenge charian chatu. Hashirende uka shilasho mshanani, des papiers toilettes. Shamrolona marifa. Ani mruste sharia. Na aminu kanga ma juriste. Au juriste mzima. Huwa idi walonda ona zali. Shango tsofanyezo yanzao. Puru, sikuru. Donc mimi njadibiwa. Ona mruhama juriste ama famisi Ibrahim. Yambi kabanu vende sharia. Juzi aborahenda abona kubalika shilandi sharia. Et quand on a kubali sharia en 2018. Abonga ke usubuti sena urongo wangalo wanadamu wambe kaya egwanzi mazilandabo azalinde ya honda unaelewa emana hindi emananga aminyoka kabaja vote wa sharia Bruno Minas wa journaliste mahaka RFI ujudi hano halola mana mrumsha mzuani daka harme referendum habito siku yabo pia hakanzuani ha observe wasuli maore ambokaya komori kabajabira referendum shayo mwana shatindaeche mwana Said Mohamed yo harmazenti pia botuka problème quand on vote won même les grands démocrates les États-Unis ou les adjiri humains donc il y a toujours des non aux États-Unis Trump a kanzazinga les envous a contester kweli aux États-Unis ngabo wandwa parti républicain ya Trump Donald Trump wamba mbaro haba ushindwa ele ongo jona mro harme serse ihondo hulo sharia mro harme serse ambe azali wala uhibeze vote le 24 mars kadejo zambe aux États-Unis ngabo cour suprême ngabo sharia bano conteste élection je demande à zahantsiwa nahambia Faransa ngone cour constitutionnelle conseil constitutionnel ya aux États-Unis ngone cour suprême ya ngojo shitaki nanasi Evanu gamfikiroka emanazali yakautowe e cour constitutionnel Henry. Yeto cour suprême amjoma mbiani. Au cour suprême ye hanome ma juge pia. Na bashari shahatu shakaya. Au cour constitutionnel ya hatu gouverneur yo nommé sawa ne président. Eni mrugo tsonome. Kango nome mzima waidi au langu nome waidi. Gouverneur président ngunome, gouverneur waisi wa hena isi wangu nome e ma vice président wa nome wao. Abo otsi wazali pia garangalia garambo mbihanyo garangalia mana yamba kaya na recibe hehula pia rifuto mana hindi kabaja ka raison amjuhambia intsin kado handani wonsiju hatu rishia kaya cour constitutionnel bala et membre cour constitutionnel et mandat hisa lazima renouveler kaja renouveler bonga bese kenabjo fonctionner hedia lazima intsikado handa les problèmes kawa kata sambi et tsambaziwa kete tsambaziwa nikani exemple concret raziona kadozingi de assemblée nationale ya hatu ujo kaba no assemblée sioneshla de sharia shakaya eka et mandat ça ma député d'ailleurs maximum 2 mois de c'est pas la 60 jours il azimo ma député a renouvelé d'ailleurs van si hatu député yo baki wishe e mandai hisa législature hisa habaki bala hanjeza 1 an ou 2 ans et paro pas gar tsambaza ngar fanyo hindi
donc zinu mikmak zinu nzia za wandu kao warma nti kimvu. D'accord. Madame Saïd Mohamed, Saïd Atoumane, ouais, un homme engagé, est-ce qu'on a des bons résultats moi rangoua engagé moi et mouvement nous on a trouvé. Amjamba nzima. Amjamba kaya les résultats ntuzi wazaka hizo za hangu. Les résultats hizo za he wa Komori na sonti pia mitila uzamba mi njahe na parti. E parti hangu densi hangu namnaje. Do wema wa hensi hangu. De mawdu ya hensi hangu. Do wema wa ho uwingi wa himarania. Mzamba vanu silelwa ni mzee Mungu na mrehemu sijuhar madaho la siasa hizo kweli. C'est vrai wakomori wengi wajuao ni mwana moroni mitsamihuli masiwa uka eze famizangu aminizo hata maori emru ya hata ya hezele jimbo la kitwaifa ndani alifanya Abu Shihabi wakatali swali wambadahe ngona mrehemu dem huwa mzee wangu. Donc siasa sina tsengelea pande wa Sidma Mechek njagunda bahati na mmona abonge ujuhat hundu masuja izo kweli yonde malezi na nikiwa ya siasa yanzamgu na mrehemu hare mashononde hadulo ya afi wakati wa heza medabdala hare mashononde folo sababu 87 avait une opposition de warongolais harma et baral hindi wakabujino kula he opposition hiyo kajava nafasi za medabdala yende aka député wa handani harma Komor harma za medabdala ya 78 ya mercenaire amjo hambia baba jamba bahati au bahati medabdala on roko voto wana pia les votes ka uhiba pia daji harma tsamihuli amedabdala mbaka amanzwe kama ndo mitsamihuli na naulie manachek kala Sidma Mechek nedeha amani hawambia wala ndwa hema na utuzi hiba mitsamihuli ndi ambe kati tsengela mitsamihuli amanzwe njeha amani e kati do hibia sidathmani abona hime ilo dande na ditahi nam juma biani amba yoha kauzamba baula manahu ulo rebel ani achafuka tuishia bahi abo opposition inu ya Front Democratique wana wakafungwa Mustafa Sechek wafungwa ni opposition ni mreka opposition wa medabdala bahi kabati ka bulanja à l'Assemblée et akawa représenter en droit au piano dai et kangara angaliao izo video za cassette enregistrées wa yon des archives amhulario kare usawaze hawa wajuhambia boka dunia hata building bala ni wakatarangole le kaul ngabo siku ya dufungwa d'ailleurs harma Assemblée nationale ngujwa dumfunga so kana parwa wandu ananya wadungana womana veri hamandae takaka Mohamed Abdul Karim ka président de l'Assemblée amba kamjo funga mjo harete premier ministre Salim Ben Ali amabaka député kafungwa baheha wakaushi ambaka ya chef wa gendarmerie chef wa police midem zazengo kana unifunga atafsiru ka hure ngo yanumarithi namna ya engagement ho yuno arumaze bwana non antismarith si hundu dahat inde histoire si zambaka inde si hundu dahat yakaya si hundu amjoiranga kayo culture politique yo culture politique si juhat si hundu wandu bwana yonde hilina ani banga bando ko histoire ngodo wa isome harmwezi yo azila mkolo ya hamba ngoni mwe historia wa hatu daike ngabo wafanyu hazi njema mimi tsundu bat yokaya sambo harma e famille waka ma acteur important harma politique lazima ike eni namna njoko kufanya ni rengo mrongo wenje hamziju wanangalia ukatisi Muhammad ba izonga tula na hateka ngaribezi wao kana msidiwazi
shayo ndehedi ni mro yahusu mro public lazima kubali kama uliadiziwa donc izo pia tsambokaya izo bwana ikao njaju joziva dingo ikanga bo wanama waziva dingo yo izo sahau shamimi abo na juha nizo naonesiwa lazima amjotimizi nhambokaya wakati la kaurenga uhuru 1975 era Isiaka president Hamid Abdalla e wabidi haruma hierarchia ya serikali si marehemu Mutaki Mohamed Abdul Karim si mrua jina si mrua yaka urenga interim e Hamid Abdalla Pashia datmani bitsamihuli abo hajwaro l'important haruma uhuru hatu wende akani sha kijatsongeza kaya wakati ya haja yaona ukaya ze parti za kikolon za kaya ani harme period colonial waka parti ndaru haunne yaona ukaya ngazitolwao ha subuti ha rongoa harikio ambani tabdalaka no nti d'accord izan wazin sambadi ani woma na veri mzima kuna honda waidi ya vadingo parti yahe ya rengaiz d'accord hata metabdala jalao d'accord madame Saïd on défendre l'état de droit au Comores tafsiri c'est quoi l'état de droit iliwa nduka udo adunga wa ile wendono ndo yembwana yanyu l'état de droit fasra état de droit yo état kao et dawla mais les collectivités publiques les mairies na izo pia administration ikao nane maranya ngosumi harma ngosumi ne charia nous rambons des droits positifs les charia shabadiet et développer les règles de droit ngosumi halafu tena ike ngabo sanction eka kwa jastehi état de droit dio une des différences ya état de droit na état policier zadunga bien sûr harma état de droit ngabo séparation de pouvoir na hizo hizo ndizi établisseo nswanzani confondezi njitsena ne nurambao et démocratie namna je ha situation rien shio ban mathalan kartwen shi état de droit imana diriger mahakama leo si mahakama katima indépendant yaonga diriger wangu beti salam et dawla ya leo eziazali inomiri para inunga mjujo hipara état policier amade hedi enimro les droits constitutionnels séparés quand on étudie les régimes politiques yone sawo en sciences politiques il semble zao une cette différence entre état de droit na état policier yazali ndazino juzivano tsiparo moroni mriani para mwanzani wangu yanambia kaya wendi mrani waka mahalanshio hauno wajawandu wanjada honi kwa javangu za kipolisi wazingara mrani sumra mahode kinishaka kweli haremu mru wa traffic wala majirani washanga wandu washe wasihi wajivuriza wandu washe wajivuriza idiwa vukishe mruola hauzisiwa ngabo mru ya muzisa tuwe manda vanunyi asima polisi hai kamja vangu kamja jibedi kanyima polisi kamtina manda mzingare wandu muwadi manade mumdihe yo sharia shandahi ani banle winu les exemples ngizosingi zionesa ukaya lewe arme lewe polisi ni arme ngofanya hizo wanzao ukao leo wabuliwa ukaya ndezi ya hanyo na mfanyi heni mwanzo mfanyi ngarjua kawo ngabo madhamana waru mao tena ngabo wandu wa protégeo iyo ngasi haruma khatwari yene manamba kaya isi ibibiju. D'accord. Madame Saïd Rono est ancien ministre directeur au RTC. Il a mal accueilli à Marseille au France. Comment namna waona ye ngaw d'accord ne accueilli à réservé à Marseille Madame Saïd au ngo kontane za barzi. Non,
amjamba kaya heni violence helila mratsi ulwa yotsingema ani karna bjo dai ritsa dawla ya haki rirudi rifanye zetwabia wala wazifanya njamba wala wafanya minja unamria mrema sha ikangabo wandu warongoa no estimeuka ilatsende ya kwa lazima warongoe hau hazilo shazinu zinu imanazi zijohedinu ewe wengu jua kaba mzima bale kange na luzahe ya tulwa wabure hona na majeshi anivanu delar ko hamba ikhatori lo bon sijo hatu no c'est tobia imadhamana wanu wafanyao la violence appelle la violence malheureusement ngunelewa la violence appelle la violence namjohambia ngo kondano kutukondani ya directeur ortese Marseille mwana Marseille Sambokaya kijalazi muzivire helila sha Sambokaya ibesema na sabira helila parce que wandu wengi kwamba ukandizwa ambao ukaya wandu ngwa reclamer daula ya haki alors que ngwa zatizambe donc ngo condamner ze accueil ya fanisha roma mja Marseille Dr. Ortese amjuhambia vanu je habulawa kajaulawa ngabonro kamusheleziza ezetwa biambi za hezi izo mindi zonashia baje katsivewa ezetwa biambi zijirio harmwezino d'accord sha bumgwabizanza ikakaremwa ndio condamné sha tidwaze kabanu hunu Macron sojwa hunda mruha hamdea wo Macron maranya Faransa kujwa hamdea au Hollande harengwa majwai havuriziwa bon kweli yote tabia zake hatu shaze tabia zatu ndo pando zitwa no funga wanrubure d'accord mwana Marseille kufanya des études de sciences politiques zabarindi ni ukritiko et tournante alors qu'on gojoke tournante il apporte paix et stabilité armante hatu nam mana critique et tournante amjelezano honzima amui critique ndaboko handani ngam aminukaya enziro dio harme tournantino ngam zone desokaya okate tournante ko vote wafanywa manifeste aboga si wanazioni nationi manifeste avec l'historien akidinatoire na roi saya au société civile il publie à loi toani miami mongoni ma roi signe rarement tournante kainu charion chaque tous cha avec le recul nemaha mruendo huwa no eleweza nongo ngamwelewo kaya c'était certes nécessaire ils ont vraiment armée tournante dainori rishioni wakati inuyatu na miamrango kaya president daula ola hatsanganye daula pia ola des garants internationaux c'est surtout qu'on défendre l'autonomie des îles alors que est tournante de mettre en place tournante c'est de mettre en place on mettre en place surtout les chariens chantiers les constitutions les accords les accords les accords d'ailleurs on reconnaît souvent tournante on reconnaît autonomie des îles ani mbwana les accords zila ze janibu za kantivale ze parti zila wala izo kautsaha mbwana kubwana bala wado mjijengo ani henisiwa wajitenge wagere leurs propres affaires sha harma état fédéral hansi wakaya ngabo domaine ikao zilo exclusive au réservé zahe état fédéré ngabo et domaine yahe état fédéral sinabor jotambalia sha izone za wanandiwa shawan ojwangeze tournante et tournante lukaya ili wala ma séparatiste wakaona kaya garanzao heni siwa luja manangisiwa ya Roma izon ndremeo lukaya sisi rambasi wa Komori pia kena kujwa mkinisha karanya mkomori leo ngabo voting azija we mnzuani hamu mwali ikekutujwa participer ani abakuti raya wandu wanwari behahule iwo ndazinfikira za kikutusi kabije kaleo isharia shitike hedila ikabije kaleo
sambia wa kanzende ngazija ike sharia shakashafanyiwa shimbule yende vahe ikamrajina ngazija wanzo yende mwenye baraka yende nzuani kandida ya buliwa yende ani shauzilwa yo hatwarenko abongar tusheo citoyenneté nationale ngunaelewa or ngaribaliao citoyenneté nzima ngaribaliao nationalité nzima ngaribaliao passeport nzima yo hatwarenko. D'accord. Et c'est justement le swala langu la dunga uruonu kango défendre le système fédéral et on veut quand arujue comment ou défendre le système fédéral alors que urkanyo est abandonné karya paro kanio amjoheleze mana mamwilatilo rakairumia kati ya ya Johari na ancien président qui non karya kana système fédéral. C'est un fédéral et en 1978 République fédérale islamique des Comores. D'accord. Le fédéralisme il y a pas au Sambavi après Raïs Ahmed Abdallah Djamba Kano c'est Mohamed Hamid ambam nommé ma gouverneur. Abo yon est stocké ma gouverneur kwatsi hani la autonomie que na ka et ngaju karmeza amreza. Abo tu les abandonne ka ujarumai l'union des îles. Baneman arawasui di harmonie union am les emana d'abord comme mahana justement et pouvoir en irkarma état unitaire centralisé cette décision pièce to kawrengwa ne sirkali yani des gouvernements ni rais chat simrum rajina donc emanazin huja mbokaya si wabaha nganzori ni kwa pouvoir ni kena na compétence nganzo et daula Léo, les recettes zinjahar medabla wake côte par ya uka Léo watolama par ya hena isiwashinikiwa wajigere ihaya nganzo ike harma edabla isiwa ya johende ya tsahe namna ya uhunda fedha c'est-à-dire ya créer taxe ou ya créer impôt yongi harme e sharia bon mimi izoni ona ukaya ngizo raisonnable de situation inokaya ezisiwa hale kijakaya sambini ifanya hale wakati elbaki wa wasuli waka conflit de compétences hata sambi aji parce que sharia kashjahanti ukaya isi wangu jujo eze compétences zao lazin shawa hanse za ukaya zao chaque studio zisiwa ani ngamjenda va votewa loi organique yo kai votewa di jujambe kabanisi wa shahonda shin sharme sharia kashjambwa donc na wa akhla buharma état fédéral justement harma état fédéral bahi état fédéral wo annoncé za hawizo kweli après esito za hauzi kaza hezisiwa sha efeta kaba ka conflit sambi e serikali yahi wa no sepi aliongar juao mathalani kaya ezisiwa wani kwa wa gérer enseignement ulewa kwa une ses compétences garjuao shwa gérer ni shwa tsuni kwa wa gérer e problème jirio ngar shauka heni wakati ma gouverneur ngabaka karsina mbahino ngamishao fadileno wakati ngotsolila eka et problème zéro d'ingio vano indio mina dokaya ngio c'est pas normal ani nganzo kweli ezisiwa wani kwa zema moyen za utsongeza heni gouverneur yasiwa ya mener politique ya heni ya lazimu hakayo de hedi sharia shahansi iyo yonde hedi sharia shahansi vanemana mimi nivumbo federalisme ino au renda jizere amjo hambiano nzima daboko banu en réalité sizamba kaluzinji banu roare mo tournante roamba ngionjema roamba na ritoweri hansi régime ya hamahali parce que président au régime parlementaire premier ministre ya dépendé ma député zinupia izonanza na kanzania les emitsana uzamba banu etabuire ma ntsi hatu ntsi problème za institution haku et problème ino problème ya exercice du pouvoir quand manzao des pratiques ya pouvoir d'abord lona ma volume on doit dire que bishao wajimilkishao
ondoa twanza wa stehi sharia abo bungwa vivenza kabati zijohende na mbadili sharia hata kadokume yonde depa na kaniyo par exemple da mine mwana ma Nurdin Bay bon je comprends et quand on se tourne là etc j'attime les anonzima car c'est pas tant que ça il est responsable ne siri hondao pourquoi am johamba mtsanganyiho uzima ani au créer sentiment national au créer appartenance nationale ils ont quasi créé une constitution effacer la constitution ou la compte chez la charia charia et organisation de fonctionnement des pouvoirs publics cha et songeza mjuhamba mkonti ula ukawake sentiment ka wewe ujangalo ka mwana mkomori mitsimgazi jaranza mi mwana mitsami hulisha mitsi nswamba kami mgazi jami mitsami huliranza ngenje ndwamba kami mkomori et que je dokanza songeza hizo pia hiyo ikangapo des politiques publiques za développer les territoires les cas edaula et état ndio présent heni mahala harmenti kutse oblige ule ufanye tiji upashe meri havyo uje ufanye wa passport moroni ule mahala hule ngawengazija uje ufanye acte de naissance non eka créer sentiment national amrejei dizo lukaya daula ishinde ifanye izo wandu wafikiro ka daula harmene dunia pe lazima ifanye ikanga na daula kutina kabati munono mana katusoma kabati pare ani kabati maji kabati mwenje eba nungo doit créer sentiment national ndai d'accord udzimandai ujoka utsahabu d'accord manama Saidi haritina wajau wewe ngo paro mwa daula ya forme gouvernement de transition namna chacho kubali afanye gouvernement de transition alors que kabati dialogue entre yeye et une opposition manama tukufu non abore le wananai colonel Azali emandahi vanungedwe hisa nsumlinda yafanye gouvernement d'union nationale yafanye gwa yasaya haisafanye gwa arore sharia tsomba kafanya coup d'état électoral institutionnel ya lazima yafanye lokubali ukabanu kweli na mniswamihi sifanya noko zitofanyiwa ngamtsambezo mrendombi amtsambezo masiwa nsendeli sharia shahamba wala tifanya noko zandabo na mje ya budie wake transition kweli na mboye e karta stabilité kana joredi bano ani entsiatu kana jwa heni wakati wajuka ukavoti watsudo kama daya parce que amjoha tsamba ka tsuhibia non azalizo yafanya kawati mkomori jomamini hauparti ya shikomori ya jambe ngwende sovoti maudu na timize manda afanya acte grave vanu na mwele wendo vandra isujo siswabonze biaza ka Marekani Donald Trump watia procedure impeachment ihonga bo president wasisiwa vanu hale nze jawhar au cour suprême comme lancé la procédure dio banora iswetimruka zinzamvu katikanti ntwende siwani hindu sambaka harma dabla walo séparation de pouvoir na mahakama ya juu rais ujo sosiza vonti ekafanya acte grave amhambio ikainunti ya daula ya kweli ya état de droit azalika de fanya zila hakajo sisobonti d'accord shanda boko nguruma ne jeshi lahi na singa rongoza majeshi rambioka eroli ya ma militaire sija idowa maranya ile jeshi la hatungilo na tarehe mbi nam ukaya kadozingi ukatila lazimu liwane dans le passé harma histoire hatu bobdenare kaulijidia ukautawa dadikado nzima ikawe unité ya campagnard wa mi resiste chaque dozingi kwa jafanye za lazimu kina ujwa rikena arme mana arme do dafiansi sha arme tsunda idofu mema rangiyano wa uwa bure yotiro dia arme une armée républicaine na wele wendo heni riadi njao poshoni wani kotsi azadi waniko yaunde mali ya huwa komori garesheli zao jeluke police yazahao tsende wanjedahoni watina manda wa uweraya nam haukujate maski hao mrumshe mzadzamana ya twambe yotsinde roli
donc ngamabukaya zitanongo za lazima donc miyamabukaya et gouvernement de transition nationale ni fumbu ao iyo ya prepare hindi ya prepare o mushiliano hatukaya ngarendo haruma tournante sha kinauzia mathalan haruma fikra yangu afanda haruma tournante rifanye assise ya ufikiria tindeza ndabo zazali ambo assise za nyumeni za halal inclusif za ufikiria imaudu ya Comores d'ailleurs débat tournante ngijo lancer wa shaba mimi izolindao assise za kweli amjonika exemple bani izolindao assise za kweli vonti juu assise jore ni sisi janibu pia ne société civile wandwa fikirie imahainu pia parce que ngasina wana wasoma ngasina makadre ngabo mimi hambilwa na certain cadre rangu hali kangabo hazinje mazafani wazilo haruma placard na rijerelewa rieleziziwa wandwano hema nahinde Komori tsendelea ngasina besoin rijue ngasina besoin rifanye bilan ngasina besoin zindizo namba ukaya amjo optimize balati wambia afubi liri de jondia parce que ngabo maso alokaru ko yarangane ma téléspectateurs hauzisa il gagne du temps nam amjo mwambia no nzima Josivan de manan sensibiliser maranya Josivano mwanamshwatu journaliste Faiza afanya reportage mnahindini mitsamihuli sono mzazi akaushemeza mzazi de aferi no mwana wala ngona mrehemu na msutoni haku mbona saidie wa mzaya mgawe subira ni sajiri dahi hasubuti dahi ani mzazi wangu alizokaya nguparo kahini mwana mitsamihuli lo moroni na mridiriki mloneze hasi mje mwangali la pitali hatu haya ni diaspora na mje mwangali la pitali hatu shabanu zetabu izokweli bangi zinga ngariziwa na inu maha shakabati mrusubuti hazamba ani inda inu hamba kabanu nsinu ngabo démission collective zinu rongo ziritambisha namna ukaya ngani yabo amniko exemple ya mitsamihuli wakana ministre wondu zangu docteur Fatouma ou ministre de la santé yakabo le ngwao ngaba directeur mgomri na wana wasa mitsamihuli walona responsabilité le wana wao ni wa mitsamihuli ni wa zangu ni wazee wangu ni madani hangu na wanashi wangu ngamwaona hena usiku weja mitsamihuli ngabo ya paroa uzisa na mrande compte na mjema matsunje la pitala mitsamihuli shanga mparao walo Faransa nabo ezilo yabo kamtuzio na jeheluko rikabutapare juzi njwanza njoka ebane pare yakautilwa emeri ya mitsamihuli watsanga hindi d'accord izo ntuzijwa madama Saida Jorji arma de omji wa mitsamihuli chaska rahareja avance pareil journaliste watu Manabaraka kwanza jobabula listi harma ya réseaux sociaux na numero telefone kanga circuler wana wa Komori ka watsaho wajanzi wende wa urejeo maswani wende wajanzi wa prouver namnaje initiative hiyo ngawe puru kanga we puru ngojona wajanzi harma wandu watuko wandu wao watsaho waji declare madu salma ya Komori sur le terrain wende wafanye wende wafanyize bwana zao sur le terrain ewa mimi bwana zahindi wende wa manifeste wende wa wanenezi azali izoti jibwe manama dima Bubakari mumji wao ngolewa tsimwambiazo tsi rééchanger hali mbavi tsirongoza wana na waluhunu sambe kaya inu hatwari ani vanare le wendo kanojo kale tsimbe banu kensila ile loi haruma bure assistana dawla umezi mahana ngarimeo bankar 78 karnamba rimea magonzina trade 45 ans prenga remeo trade tsena ngunelewa dahem msambo tsena kana humkinishiha diaspora izano wasifanya opia wa hemiji hawa yangali yemiji wafanyizwa joshinda warudi simambiani hata wadoto ambangwa to pare
yo mitsami huli plus de 200 millions hautapare yo tirwa ni commune yo twa ni serikali alafu leo ritsoka diaspora tsoka jumofanya atambokaya na mje hunu mdai izorto shindo zidai msoma bareni mfuma mfungwa ibanu sisi peuple hindi iban ngarjo kaunika haki almarhum Said Mamechek yamba kabanu sisi karifanyisi wa nanti nanze kabala habewa pour le moment helirionao karando kabisa bano kweli hakana haki mwilazimu walo komor do manifeste wa mbwana na relewandu kabatsinsi wafanye tabia hiyo parce que swali lo rejena di ukaya sabari ndimtso hujahunu mwangaria amrujenda je kabatsinsi yafanye zanongo hizo de Gaulle haka organize resistance ya shinde mdachi haifanya hovonze de Gaulle wandu wakofanya resistance hono wankwa jala nsim tigenda hubi wajivuriza Faransa wandu wakwana ni mdachi hono walawa hafa wakabanu armentsinu nge wajanti za kujazi wasaidi sha kamna jubatse mihono mkenzi ndokaya danda ninde mahimi sensinu haukaya narambeza kweli ikaka bajaka diaspora sirso joka ja Rwanda polane zitorangu hale imana Henry yahimi ekonomia hensinu hakika eutio fedha hako harmentsinu diaspora heni mrunge na famille yibesha fedha olenda tuemba hindo duani olanjo dukani hahulu ola hato wagari uonde diaspora si resite one example okay mwanama Said kasi aritara mtu para journaliste watu mwana baraka yaje yarenge yarniki masuala hema telespectateur kwa wende na urudunga banu yari ya uzisa ya invité d'honneur watu abunge mwana baraka ngawene antenne na hamadeli journaliste watu Said Azonesa ka hina mpango watu sura ngabambi ya masuala hema telespectateur ndio na invité watu yes alala anguli uzisi lwane ni Nasser Amirdin ni saukana ranzi wakati wa hizi accords za Fomboni février 2001 kuja tasinga si février 2021 cela fait déjà 20 ans ranzi za accords za Fomboni alafu mtawali ni bilahindi ka on rojo hitir est-ce que les accords za Fomboni zibali ya bilahindi négatif ou positif c'est un bilan jamba mitigé ani dala kwamba ketsinfi ketsinyama ani namna kao desata bisinga jamba négatif sur le plan économique la bia kweli jusqu'en 2016 iribali ya stabilité zo kweli kaba jabira mi bani quand on kwa jatsambalia sha azali hujande ya jatria problème ya jatsoi ya créer instabilité politique au cas des Nigériens disent. Donc et bilan est tournante Mimamabuka sur le plan politique il ramène une certaine stabilité. Ça économiquement tinajo hambaka irbella avance puisque les tambungi zozingi na hambaka ya ngamona okaya inupia c'est pas tant amrudinde des institutions chande madhamana anivan tsambakande ma gouvernant wongo una responsabilité nku rahane les institutions hakika pourquoi namtsone zigirio si ono vice-président Diafar wakati ya wasulivala ndaka visiter l'hôpital inuya dia hombo inu yafanywa ni Qatar hama yasitsa sambi handoka ila simuri jwe habari inu l'hôpital njema hasifu pia bon hajama na nazali de au moment donné il rentre savala chatsamba ikidira kabala ikabala et nous doit manahindi il a fallu ba jemramba covid-19 et c'est le qui est dépassé réunion manam shwatu wa minali mshobe il a filmé on essaie ka na monnaie l'hôpital inu ngyo bamba hivuriziwa ngafikira kanu wanmadhamana wantsimadhamana donc est-ce qu'il y a faute à retournante il y a faute à retournante ils auraient dû ils ont dû m'ambiane sizamba kadozinji
ani vanu ça fait 30 ans in mahamongo miraru e génération azali inu do aruma ntino ngam jomambia ne différence ngabonro kaban mapwalu rohe politique ya Comore wasamba na dinosaure mapwalu warengo huro hensin wakabala ezi amedabdada quand rwamba baka corruption bongo hiwenza baka corruption ali swalihi izokola kamrumandidi fu hafanya izoshinda ngapo senjema nezembi harba henizi haja sha zizo na nzona mbeno gohindi tsambokaya rangu histoire rangu sedbamechek uja prince Ibrahim wan Mohamed Jafar hujari rango huru dawla yandiso wundwa dawla inuha manyumba rifanye fondation rikazazen pado na sasaya esa jirihindi wanu abo walawa watso duniani sha kabla raha rahandisoneze tabura hawe bandi wejadawa esa jirihindi imajaleo yanu walobaninu mahamongo miraru dawla waivuriza waisiso bonsi wayani kartina nyumba leo wanunda kaulindo waikaze jumabala emana hindi nsinunga rambau kaya na ubiaza ngamuna ukavanleo eni mria honda doktora wendo haparama notable harme faransai no hawali samaede hata wasobonti juu wafanya ndini na banensi na balangwa nzone sende harwa kahale wala kwa jasoma zosiruzishia lezondabo rangu administrateur dynamique jashina et d'autres wa former wala wakaja forma ma administrateur handise jabla hamansi hatu donc usikitif etareh narijuenro narijueka leo na monensi kabati la pitali bano katamida bdala waka dictature shakabaja kala pitali ikaya waka lise akahenda ikaya labda umisizoniza no kuzandi sukanziro shamra kanda lekoli haka ebaka mwenje baka leo mmono ka hata mwenje kauti harme kapitali Sama jende na avancer rionoka amadi lirjuauka mwensi ya Komori yeto de pauvreté ngenda na njeza haku rionoka rionoka ya angatoko wandu wenji wanansi wa Komori ngabokana azali de andu wa Komori Afrika nzaritu esko sambiba hitdekina ma enemy wa Komor manario kana hotel Galawa ikawa ufaidisha nchi ya Komor ikawafaidisha no wanansi wa Komor ikaende itoa ya poverty maana wana wengi wa Komor wakafanya hazi haruma hotel Galawa ndio kaeleza rungo yenda mpande huu mama mshangu mama na mitsamimu li hamanda mi nam Israel hotel ya Galawa ila usekutifumu amfikiru kaya sinada nambe ukazwa hakika banti banu tinaurongolea nambe ukaya nambe ka sambia diwa hensi au ani izo wajuzi jwando Komori izo njwao hahimilioni wa Komori wenji na rijuzi semana sha ishitondo afanya ani tindai en tout cas de ma conseil on renda mandapo Galawa ila watina garanti navo ngamjuo architecte mkomoriana ndokaya ila correspondait aux normes manake tsumenye paysage ani plage la kujanda heni se grade cieli jomenya sai correspondait norme joka jwa fanya namna ndo jina wa mitsami huli idatsa wa mitsami huli la hensi hatu pia sha e region akafunda zingizo kweli wana mitsami huli ko jwa hende fanya mambo ila problem politique maana mtukufu affaire ya Galawa problème politique je nswami nuka wafanya kusudi waimenye je pense pas ngombo anu bawe mana watufanya iforo wa irejeza ngombo ngwatahawi ili watijwamba wafanya ila wala yamenya uje kwa bo nti problem politique Galawa tukuleka parce que ka utoa chômage ya mai region ya msamuli izo kweli amfikiruka ese kwa tushinda angwa ngo harumandrabo ngo de toute façon hakika na relewando mjoma vanu ngandwa chini watana bahikaya ikahangala 1999 no 2002 uja juzi 2016 uja leo ngamjoka banazali dera isi haruma haku harumetse hatu na haku mena media medabdala 11 ans oui 12 ans ngam aminyoka azali zinizo Obama yakahambe ma chef d'état africain ma dictateur wanu kaya ibanu izo majindo fanya mahamitsanu manam jikozi fanya mahaku mehindika mahamitsanu kamjashindo ne sambala matiti
woi hafanya mahakumi na midi ngwanzo hari arume mahamungo miraru iyo ngiyo na sense henry habilan dai na mtafadhali mrambie dai vanatanga bando donwa mbaka ekande university mbafanya amitabdala yandi sahar menvuni ekande aila yanjamba bon donc mi amabukaya ekaya galawa ngamamini kaya oui il a faute il a des bilans sambi ngejo tulwa me bilan ne tsoka sambi hadalwa dilko shayo yo ngi harme responsabilité en tout cas les chaînes libres de Comores ngarsi arman ke tingara journaliste watu le solitaire ngo les habari za fera je ko hadalwa harme situation économique mjuka be sharkiwani harenge menji daike nsum charge yabo okaya bande halawa ya hérité fedha inje he situation économique équilibre. D'accord. Mon baraka avancé il est excusez Sopi. Saïd Mohamed Atoumane Kanzari joue est-ce qu'on joue Alex Navalny oui l'opposant russe effectivement Kanzari ezaba hindi Kanzari joue ma opposant wa Komoro watodunga ye Jean nelezeji watodunga wa exemple yake waona kana ulaka opposant wa Russi nongo shindo afanya zenongo pia ilia ya menyeze système pia za president Putin za bahinde ma opposant wa Komoro watu suivre exemple ya zokweli wa jojo suivre jeli ko rimvumbu wao isha ritwaze kangabo Mustafa Sedje akafungwa katema mercenaire kajatawa sha mtswami ka Mustafa Sedje au bon na mtswami kangu traité wa hedi Abdallah gwa traité wa ya torture au hedi Hassan yamba Salih Hassan yamba ya torture wa ani banu nous mwanama Saidi samihi mais affaire indini mais vous voyez pas défendre Abdallah gwa Karchum monani moi défendre Abdallah gwa si mais on va défendre Karchum monani nyandru kao nyusu ma opposé kao nyusu tene Abdallah gwa Karchum monani moi défendre qu'est-ce qui se passe zijiro ndri mtukufu bon abo ngarongozi ba pia diaspora ngamjo subitimambe kaya et mouvement d'Abdallah haki ngwa minti par même organisateur j'attendais kari par timur bahat abanga ba covid nsudu samun monsieur kawam diwaza Abdallah mamjo wandu kango hata ba ngam défendre harme Abdallah haki on va faire des vidéos on va dénoncer on va rendre diseo non Abdallah kaja diwaziwa shakati d'ailleurs katsi ayeche seni wakati rashinda tsimanda kaba vanti vumbwa sambi wora iswa Abdallah shakati sambi ayeche nani maran ya miwasite na mimi amjuhamba kaya heni amwesheleo kaya lazima resheleo ka heni mriafunga ngena famille Abdallah ngena mrumshe ngena wana ngena famille sambi ngena wana amjuo heli wanahi watambi hao wonti pia sabki yawo ngena wana na mrumme onro pia ngari waishilia ngartambi hao ezi wahunda. D'accord. Mwana baraka abo shukuri yao journaliste watu mwana baraka wenda na uzisa invité donner watu haruma masuala ukao hende na uyarenga haruma ma téléspectateur garjo para journaliste watu afia ya ya fanye analyse ya huo mpango ukaodo wafanyishiha donc eka invité watu ngaona kalima jwanjo litekeleza hamu so harondo harmwando haridungao ujo tekeleza na sire para journaliste watu. Naam, mimi hizo na jwanza nitekeleze naam zila beseuze vikuru umando ifikira yangu zifikira hedi nizonazo hedi za nozala zi muzika hedi na johanza ukaya ngam amini ukaya ekentsinu ilazimu ibadidihi wakimbadidiho zahandani kena kinishiha ukaya imaranya wa Komori watsodo hima ondokaya ngari tambi hao ngasina madhamana wai na nasana sa na relewe kaya imadhamana wanu bwa Komori nyinde mwahimili yao nyinde mwafoteo
maudu namjokaya ngabo wana wenji leo harma diaspora wajofa yansi hao ika nana wana maandidifu bekin washashi shawaren la maandu harma yansi hao walokomori ika maudu kamtswele wakaya eujo hambani mapesa nomvoti woka na humfaka jamfanya ni ndongo jana maudu kana jamfanyani ilazimu mwele wakaya ikanga manzo mbadidiho namnike maudu mkena madepite ikao mawatonia wajou kana hamunensi wajou kana hamu ni maisha hemaraya wajonza nsi hao ikejeza nsi wakeja Morisi wakeja Seychelles mreka mwade yangaliwa harmensi ahe ngamjoka albanu gabon beke mrujoka mwade makatamba hamba wajavie jemrenge hamba hafariki rizono kadozingi do hambaka njema do kamra shindi hangalwa hapo sijuhahe donc zinu pia amabuka ilazimu ike wakomori wao waelewokaya ngwaona pari ya responsabilite nku harmwezi jirio na mimi tinaula uzambokaya nganzoe maranya wao watunde vanu leo mtikubali mambile zanu gozinza ukahenri so kabanu mwe manifeste jaujao inu trouble à l'ordre public jondabo harme constitution akomore sharia harme préambule aba attaché tilwa de article harme constitution meni waitia article diva la 21 29 yahamba kaya et ces libertés publiques gizo garantie les traités signao obonze les conventions les chartes des droits de l'homme na Ethiopia yo Nations Unies ani et sharia shakomori et constitution hamba kaya wa garantisse raia et liberté d'expression et liberté de presse et liberté d'opinion et de pensée et liberté ya manifeste yongi harme constitution hatu nabanu kabati sharia jume constitution ani namjamni vumbulie loi hata sha e kama demfanya loi ike loi ila keturu husu ezanzi harme constitution et ses droits fondamentaux za garantisse wa za wana jamu hii après loi yi oritshilie kabati loi judo kajume constitution izo constitution hamba donc ce n'est pas normal kale wazali et ni bunjilianzali fanya ngodo stade misiri hafanya nzuani ha je ne sais quoi et nza kantivanu iki hamensinu kabati parti d'opposition ngarjo kangu zero kabati parti judo ndahimise mwana jamu harumo vajao haubule wajuhe syndicat ou association wando beka kartina majingar dayi rahawe jaka en danger izinu kazinam kunish banuna wakomorna mwele kaya entsinu mtsipulidi yenu yahanyu kabati mrobonze wa jeno juja wa mjweni hadaro beka wa manyeno wa wane mhondese haki zanyu na mwele wendo eurwariwe sharia azali msejeno wando hao wao ndo arare sharia shanyu wa komori yo haki wani juu ekam somo vareni mwede bandaka ngarimu saunika garamba kartu jibiwa zano mfanya au katamba hindi harma république infaume des peuples sindaye peuple nde uhant nde uto. Okay, marhaba mwanama Said Mohamed Said Atuman awabaha ngarjo upara e journaliste wa hatu amfia ya JRI nike inamna ya henda no udunga umpango inamna ya henda no analyse e débat ili ya nike ha talazuzi namna ya dunga mpango nga journaliste watu afyanga una umpango namna uhenda no udunga e débat huidungo namna je ngalizo tukufu wa chez Libre de Comores. Assalamu alaikum. Donc c'est nous assister à moins débat si relever des points kao traitewa majeurement. Donc c'est relever ka mheshimiwa monsieur Said Mohamed Atuman haka relever points à les sociétés civiles dont il fait partie. Tout à fait. Les constitutions ou maskini leur moyen si le chômage daula ya haki il évoquewa également nana des problèmes politiques leur moyen si haonesa ukaya yensi ndio na manque ya citoyenneté. Donc gabomoki yani yonganzo les ekaya des nations mineures
qu'à bénéficier des droits civiques. On espère qu'il y a du Trump. On est également harmonie et société civile. Et société civile, gabo manque, il y a volonté, il y a une capacité de tolérer. Cha gamina suala na nzonu zisi. Ikaole suala linga liadresse o ya hima spectateur watu. Est-ce que si wanatu wa Komori nga jojo ji permette rambe ukanga sina société civile sachant que ngaro naoze problème zijiro armwensi hatu zin les pauvretés wando watoshinda wa lutte watoshinda wa problème est-ce que ngaro jojo ji permette leo ramenga sina société civile armwensi hatu suala madilo ramozoni ma spectateur mliji barwaze commentaire. Haonesa wajau kaya haulite contre o maskini lo armwensi ye paya mwando ibidi puhe harmwe mahakama. Lola tsunge na haki. Tu insiste hakuwa harmwe ye kote voilà. Haukaya ikaya leo. Bimathali mru ya hiba hongulo mhono tina urdi na hibe mimi. Wasaka na urdi ya hibe. Sha est-ce que ikaya leo ye constitution warenge ze mesures hao warenge ze décisions malizo est-ce que ngazo jotosha haulite hao maskini lo armwensi mananga rjoke article 16 ya he constitution si je me trompe pas mananga jafanya étude za droit ngeonesa okaya ye kay constitution wa vote warenge décision chez président ibidi ya ke d'accord ngez appliquer. Donc Léo, est-ce que la constitution est il y a des mesures yamba oui Léo ngari permettre mruya yahiba mathala nyongulo mon est-ce que daula ngejokubali parce que ngebido ke d'accord ngere applique. Donc haizo tsena gamina suala ikao kartushinda la realité na del suala la maskini ngawanzo ni téléspectateurs ka enulo na fikira namna dirjo ka fanya lutte contre ya pauvreté l'ormanzi. Parce qu'en fait, il y a la si son si kwa simushunda hondo jawab. Yo longo ya mpango namna wenda no lungo mpango yendongo harmai de bakaya yendongo kawi humarkendi ni afya harmo mpango. Harmo mpango ye de baya mene wani Monsieur Saïd Mohamed Atouman. Donc il est très pertinent. Il a insisté harmo rungo zinji kao ngarziona wasi. Chami mizendongo kao zini marke amjudozi rejei de société civile lezinongo kao mimizini marke amrengo mathali ya he galawai kao evokewa galawai ijai detruiseo chakar jaone si société civile haukaila do akato bidwa ji manifesto aronese si wanansi ukanga wa société civile armoensi karjao na kabati volonté karjao na mdukao hadjo pare na fanya manifestation kao tukao yonsi bahije kabjajiri kabjakasui tout à fait shayani gabo société civile armoensi cha société civile heledzina cha sikarsona zitendo parce que la do akati yakaya rabidi waone mananga sima conscient ukaigalawa ika cause ya he lutte contre ya he chômage ya hensi mananga rjoke ke galawa ikana 1000 personnes waka recruter cha ikau dépend cha 2000 familles ikau dépend de galawa parce que ngarjo considère que une personne recrue harmo ote galawa hakana soit si c'est une femme hakana mrumshe ikau mwanamme hakana kamrumshe hakana mrumme kamrumme hakana donc mzima hawaili donc il a des ça si la bidiro société civile il manifeste il impose en beno mais bon malheureusement karjawa on d'accord eka wende na urini kayenoti ya mpango jimla ujotoa noti hindi ni arma invité donero hatu ne namna mpango wa wende skalon. Alors mitse de nodungo mpango franchement ika ye débat ka posé ye majawabu ya kahuja selon masuala donc tout au long ya débat ya mheshimiwa monsieur Saïd Mohamed Atouman amjulano attribué note à 17/20 ni considéré que noti il mérite ne non mpango et heli wa kahuja donc yo de noti kao ngamjulano attribué. OK abonge ngarishikuria wa telespectateurs wajujwa udone ze noti zao bao waendelea ne udone noti no mshiliza nukaya rika bazima ne
invite donero hatu Said Mohamed Said Atuman kao woi wa société civile haonesa pwenzinji banu zakaya hama surtout des sociétés civiles ha reconnaisse ukaya ngebidio effort ngebidio volonté haruma société civile kwenda na usedia madazinji haruma inti hatu parce que société civile waongo na roli muhimu wa usedia inti ili madhamana kwa ndo rumao wa shinde warambuhe ukaya ngabo wandu wa rema ukwadito haonesa nongo zinjibanu sana